హలో ఫ్రెండ్స్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ವೈನು 7 TV. మీరు చూసాం ವೈನು 7 TV. ఈరోజు మన చింತಾಮಣಿలో ಟೊಮೆಟೊ ರೇಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿಲಿ ಇವತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರೇಟ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಟೊಮೆಟೊ ಬಂದಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ఎంత వచ్చిన స్టాకు ఈరోజు అంతే వచ్చింది. అలానే రేట్లు కూడా ನೆನ್ನೆ ರೇಟ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು చూసుకుంటలేదు. ಹಾಗೆ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ರೇಟೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು లైక్ కొడోದು మాత్రం మరివిడి. నా వీడియో మీకు ఇష్టమైతే ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక లైక్ ఇచ్చి అన్ని రైతులకు షేర్ చేయండి. రండి చూద్దాం ఏమైతే. దయచేసి ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి, దయವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ఎనభై, 90, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 5, 70, 470, 470, 475, 475, 475, 475, 70, 480, 490, 500, 10 ಹೋಗ್ಲಿ 510, 15, 515, 515, SLV 70, 80, 95, 495, 500, ಯಾರು ಈ ಪಕ್ಕ 510, 510, 515, 515, 510 ಕನ್ನಡ 515, 5 ಶಾನ 5, 70, 475, 475, 475, 475, 475, 475, 510, 515, 520, 525, 525, 525, 525, 525 ತಿಂಬರ್ ಯಾರ್ 184 ನಾನು ಕೇಳೋಣ 515, 520, 525, 530, 530, 540, 540, 60, 70, 80, 5, 485, 485, 90, 490, HSR 5, 90, 405, 495, 495, 495, ಏನಾರ 85, 90, 490, 490, 5, 500, 5, 10, ಸಿಟಿ ಅಮ್ಮ 5, 80, 5, 90, 5, ಎನ್ನ 505, 510, 510, ಹೋಗ್ಲಿ 5, 500, 10, 15, 20, 505, 505, 505, 505, ದಿಕ್ಕುಲ್ ಸುತ್ತಿ 510, 520, 520.